Kada je sezona plamenjača u pitanju, najviše brinemo o paradajzu. Zapravo, većina misli da je samo paradajz ugrožen u sezoni plamenjače, ali tragovi plamenjače se mogu vidjeti na svim ostalim biljkama, često i na samim boranijama. Ali ono što je najviše ugroženo pored paradajza i krompira u bašti jeste upravo krastavac. I zaista nekako krastavac posljednji bude zahvaćen plamenjačom, ali plamenjača može potpuno da uništi njegov rod. Zato je važno da pričamo malo o tome kako sprečiti veliku štetu na krastavcu u sezoni plamenjače ili kako ga zaštititi. Postoje biljke hvatači u bašti, o tome sam pričala u prošloj epizodi. Jedna od njih jeste gaves, ali tragove plamenjače možete da vidite na različitim kulturama. Ono što je vaš fokus jeste paradajz, ali evo konkretno na listu suncokreta nalaze se tragovi plamenjače, ali ih zato nema na samom paradajzu. Ti integralni sistemi zaštite, ta jaka mešovita sadnja je jako važna zato što nekako biljke dele tu nevolju. Pogledajte kako sam postavila suncokrete usred same gredice i to upravo iznad paradajza. U podnožju se nalaze kupusi jer želim da im na ovaj način obezbedim neophodan hlad u toplim delovima sezone. Ovdje su suncokreti, osim toga i ostale kulture, hvatači. Šta to konkretno znači? Znači da će nahraniti predatore i oni, a ne samo te uzgojene kulture koje su najosjetljivija tačka u sezoni, kao što su sam krompir, paradajz i krastavac. Kada uzgajate u samim monokulturama, morate da znate da će vaše biljke biti desetkovane i najvažnije od svega je da se izađe iz tih sistema. Mešovita sadnja je nešto što se prepisuje iz same prirode, jer u prirodi ne postoje monokulture. Možete da vidite i samu šumu. Svuda gdje su ljudi pošumljavali imate monokulturalne šume, ali tamo gdje je priroda radila svoje, svuda je mešovita sadnja. Dakle, mešovita sadnja je osnov nekakvog opstanka biljaka i u teškim sezonama, jer se biljke u tim sistemima međusobno podržavaju. U novom sistemu projektovanja su integralni sistemi zaokruženi na same gredice. Dakle, nisu postavljeni na globalnom nivou, već u okviru same gredice, pa ćete vidjeti da svuda imam postavljene suncokrete. A sada ćete vidjeti kako je zaista suncokret sačuvao boraniju od pojave plamenjače. Boranija koja je jednako kao i krastavac vrlo osjetljiva na pojavu plamenjače i ovaj smo model zajedno postavljali. Ovo je rundasti paradajz, azuki, soja, visoka boranija i suncokret kao nosač, i to je upravo istoimena epizoda suncokreti kao nosači, ali želim da vidite ovo. Kako je suncokret na sebe preuzeo ulogu hranitelja plamenjače, jer plamenjača mora nešto da jede. Svuda su popaljeni vrhovi, ali zato je boranija ostala čitava. Šta je poruka ovog kadra? Poruka je da izađete iz sistema monokultura, jer će biti sve teže i teže da štitite svoje biljke. Ne možete da stavljate bojne otrove na vaše biljke kako biste posle toga to jeli, jer pogledajte ovo stablo suncokreta koje je crno. On je prihvatio na sebe plamenjaču da bi sama boranija bila potpuno zaštićena. U samoj bašti imam nekoliko turnusa krastavaca i sada vas podsjećam da je vreme da mislite na setvu posljednjih turnusa krastavca. U pitanju su krastavci koji se kisele, dakle kornišoni. I u jednoj od prethodnih epizoda sam ovdje postavila sistem. Ovo je epizoda šta sejemo iza graška. I sada su nikli ti krastavci. Ovdje gdje je niklo više krastavaca treba uzeti ove biljke i presaditi. I za njih pripremam upravo ovaj permamodel. To će biti jesenja zona.
a u jesenje kulture nam spadaju i kornišoni. Dakle, u bašti imam nekoliko turnusa krastavaca i svi su oni jednako ugroženi u fazi kada počnu da plodonose. Ukoliko je sezona plamenjače, dakle ona se probudila, jako je važno pripremiti krastavce na borbu. To možemo jedino dobrim pinciranjem i ishranom. Oni kadrovi mešovite sadnje u kojoj je suncokret preuzeo na sebe plamenjaču imaju za cilj da vam pokažu koliko je važna mešovita sadnja. Dakle, mešovita sadnja je jedan od načina da zaštitite svoje biljke. Ovde je krastavac ubačen između soje, mrkve, krompira, paradajza i naravno ovde je ubačen i suncokret. Ono što vidite ovde jeste građenje jedne nove staze, jer koristim nosače koji su pukli da napravim jednu novu stazu. Vidjet ćemo da li će to biti kreativno i funkcionalno. Malo pre ste videli suncokret koji je na sebe preuzeo plamenjaču i koja je poenta te kombinacije. Plamenjača neće oštetiti suncokret, ali hoće boraniju, zato je suncokret vrlo hrabro na sebe preuzeo plamenjaču. Vidite, u ovom sistemu zaista mogu da budu zaštićeni i krastavci. Sada ću da vam dam i kratku lekciju o tome šta su ženski i šta muški cvetovi na krastavcu. Ovo je ženski cvet, a ovo je muški cvet. Često se baštovani žale da im propadaju prvi plodovi krastavaca, a to je zato što ženski cvetovi nisu oprašeni. Česta pojava je upravo u plastenicima i nakon kiše. Dakle, samo je važno da im obezbedite oprašivanje. Ovdje se nalazimo na još jednoj gredici s mešovitom sadnjom. Ovdje je soja, suncokret, niska boranija, ovo su tikve duge loze i krastavci koji su podignuti na nosače. Ovo je improvizovan sistem jer ove sezone koristim sve ono što već imam u bašti. U pitanju su polomljene pritke i ovo su sve nekakvi kanapi koji su ostali od sena. Jako je važno da podignete svoje krastavce. Na ovom mestu se nalaze krastavci na mreži, ovo je stara mreža. Dakle, provetrenost je bitna. Razmak među sadnicama 30 cm i kada se popnu gore, tada im je provetrenost najvažnija. Tikve duge loze su u donjoj etaži, tako da je ovo dobra kombinacija. Krastavci idu gore, tikve ostaju dole. Ali najvažnije od svega jeste pinciranje i pravilna ishrana. Mlada presada kornišona koja čeka za presadnju u nove krevete. Ovo je solitarno posađen krastavac koji je zapravo učitelj tehnike pinciranja krastavaca u ovoj bašti i uglavnom njega snimam ili kad radim online edukaciju uključimo kamere i pokazujem upravo na ovom krastavcu. I zove se Milica. Dakle, Milica će sada da mu pokaže tehniku pinciranja jer je tehnika pinciranja vrlo važna zbog čega. U sezoni plamenjače je najvažnija stvar doći što pre do plodova. Dakle, skratiti put do plodova. Zato radimo orezivanje, odnosno pinciranje i dekapitaciju paradajza, jer na taj način skraćujemo vreme do ploda. Zato se pincira i krastavac, jer na taj način dolazimo do tercijarnih grana što pre i na njima se nalazi velika količina plodova. Dakle, u sezoni plamenjače vi zapravo treba da dobijete na vremenu. Trkate se s plamenjačom ko će pre doći do ploda. Ovo je glavna grana koja je skinuta, dakle koja je ovdje, vidite, ovdje sam uradila pinciranje nakon 5. lista i već imam sekundarne grane na kojima se nalaze prvi plodovi. Nakon 5. lista ja ću ovu sekundarnu granu da prerežem. Dakle, ovdje mi treba možda još nekih nedelju dana, jer vidite krenule su tercijarne grane na kojima se nalazi najveća količina plodova. Dakle, to je cilj, doći do tercijarnih grana. Kao što sam više puta u seriji o plamenjači
rekla, terapija ne može biti prevencija. Prevencija je pravilna ishrana. I sada idemo u drugi deo mog imanja da vam pokažem šta ćete napraviti kako biste pravilno hranili svoje krastavce. Ovo na mom stolu je pepeo kao resurs i posvetit ću čitavu jednu epizodu upravo ovoj temi. Sada ću vam dati savjet kako ćete hraniti vaše krastavce, generalno sve tikvenjače i da ih na taj način pripremite na pojavu plamenjače. Ona njih sigurno neće da zaobiđe. Potrebno je ovakvu lopaticu pepela razblažiti u 10 litara vode i time zalivati u predalu korena krastavce jednom nedeljno. Dakle, sada je jako važno uneti ovu koncentraciju minerala krastavcima koji kad počnu da plodonose ne gube na imunitetu, dakle tada im pada imunitet i tada ste se svi suočili sa onim lišćem koji je žuti pri dnu i počne da pada. To je upravo to. Potrebni su im minerali i nalazi se u pepelu. Dakle, jednom nedeljno infuzija od pepela. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurdno. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos u čuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.